کفالت د یتیمانو کړی او ځوان تکړه زلمی دا مفتی کریم اختر صاحب پنوم د اورک زیدا مفتی کریم اختر صاحب پنوم د اورک زیدا کفالت د یتیمانو کړی او ځوان تکړه زلمی دا مفتی کریم اختر صاحب پنوم د اورک زیدا مفتی کریم اختر صاحب پنوم د اورک زیدا دا امر کور تیارو لرا کفالت د یتیمانو کړی او ځوان تکړه زلمی دا مفتی کریم اختر صاحب پنوم د اورک زیدا مفتی کریم اختر صاحب پنوم د اورک زیدا کفالت د یتیمانو کړی او ځوان تکړه زلمی دا यतीम की कफालत जन्नत का हुसूल भी रिफाकत रसूल भी आपकी अतियात सदक़ात और ज़कात एक यतीम की जिंदगी बदल सकती है। आइए यतीमों की बेहतरीन तालीम तरबियत और उनको रोशन मुस्तक़बिल देने में हमारा साथ दें। एक यतीम संभालें और अपनी आखिरत संवारें। अपनी ज़कात व अतियात एतमाद के साथ मदरसा बैतुल अमन अमनकोर यतीम खाना को दीजिए। मुस्बाह में सारंग जुन तीरी की मोरता चेनई।